प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन रु फेरिबार 2 दिन होईना चीन तार प्रकृति देखाइबा आरंभ कलानी। मोदी सहित चीन राष्ट्रपति भेटघाट देखि समस्ते कहवा आरंभ कले जे चीन और भारतर बंधुता अन्य देशों पई उदाहरण। हेले ये कौन? आज चीन राष्ट्रपति जिनपिंग को पाक सेना मुख्य आसिम मुनिर भेटिଛନ୍ତି। पहलगांव आतंकी आक्रमण को सांघाई सहयोग संगठन मिलित घोषणानामा निंदा करा जिबार दिनक परे जिनपिंग को मुनिर आसिकी भेटिଛନ୍ତି। एसीओ सम्मेलन में निज निज प्रतिपक्षों सहित भेटघाट हुए। एमिति देखिबाकू गले चीन राष्ट्रपति सहित पाक प्रधानमंत्री आलोचना करिबारे कौनसी असुविधा नहीं। हेले चीन रे मुनिर को उपस्थिति अनेक आशंका को जन्म देउछि। भारत पछरे चीन और पाकिस्तान किछि चलई नाहंती तो निज निज देशर सुरक्षा सामरिक एवं वाणिज्यिक संपर्क को सुदृढ़ करने को मजबूत करने को जिनपिंग पाक पीएम को सहित आलोचना कर सारी। हेले एमिति केउ कथाटी रही जाइथिला जे पाक सेना मुख्य को चीन आसीबाकू पड़िला। पूर्वर गत जुलाई मासरे मुनिर चीन गस्तरे जाइथिले भी जिनपिंग को सहित तांकर साक्षात होई पारि नथिला। हेले एसीओ सम्मेलन में जोग दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेरिबा परे चीन राष्ट्रपति मुनिर को सहित साक्षात बा भेटघाट पाकिस्तान चीन संपर्कर निबिड़ता को दर्शाଉଛି। सामरिक उपकरण पाई पाकिस्तान चीन उपर निर्भरशील। गत 5 वर्ष मध्य पाकिस्तान चीन ठारू प्राय 80% अस्त्रशस्त्र किणिছে। ऑपरेशन सिंधु रे मध्य भारतीय सेनार रियल टाइम मूवमेंट संपर्क में सैटेलाइट इंटेलिजेंस मध्य चीन पाकिस्तान को देइथिला। एक कथा केही भूली नाहंती। भारत को सीमारे उभय पाकिस्तान एवं चीन सहित लड़ाकू पड़ता बोली भारतीय सेनार वरिष्ठ अधिकारी माने कहिथिले। सेभली पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मध्य चीन राष्ट्रपति को भेटिଛନ୍ତି। चीन वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु एही साक्षात संपर्क में सूचना दिया जायछि। किंतु प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सहित नुही मुनिर को सहित जिनपिंग आलोचना को भेटघाट को अनेक क्षेत्र में गुरुत्व मन करा जाउछि। ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत प्रतिरक्षा विशेषज्ञ जोड़ी होती। ब्रिगेडियर राउत आपन को स्वागत करी। आमे जो कथाटी भावुचु बा जो चिंताटी एबे सृष्टि होईछि बोली लोक भावुचंती मुनिर को सहित जिनपिंग भेटघाट परे आपण भी सैया भावुचंती ना यहाँ को आपण साधारण बोली कहउचंती? मोर मतरे यह साधारण कहीं देखु दुईटा जिनस आपको देखा पड़ो। शहबाज शरीफ जिते जाइए जो प्रकार से सिमुलेट हेले ना ताको जिनपिंग ना ताको पुतिन ना ताको मोदी कहीं कौन प्रकार प्राधान्य देले नहीं। बरं ताको बाईपास कले कथबार्ता स्थल में से ठिया मत हाथ जोड़ी ठिया हेले किंतु सहित कहीं माने वार्तालाप भी कले। एक द्वितीय हूँ कौन देखो प्रकृतर अथॉरिटी किए से प्रधानमंत्री हो पारती राष्ट्रपति हो पारती। मुनिर देखा चाहूँ मु सर्वे सर्वा अमेरिकार राष्ट्रपति थे नुहे 2 थर डाकी गणतंत्र गोटे अवहेला करी ना प्रधानमंत्री डाकिले ना राष्ट्रपति डाकिले मुनिर को डाकी सहित कथबार्ता कले। आ जहाँ किसी जो ईरान उपर जो आक्रमण है आ जो प्रकार इज्राएल जो आक्रमण कला से सबू मूल मुनिर अच्छा माने लोकंकर गोटे सन्देह होला। तेणु मुनिर देखा चाहूँ जहा ना कहीं मु अच्छी। आउ गोटे कथा देखो जो सांघाई चुक्ति रे माने जो माने रेजोल्यूशन हला से पहलगाम जो आक्रमण को तीव्र निंदा करागला। से तीव्र निंदा समय सबु राष्ट्र से संपर्क करचंती साक्षर करचंती। देखो से पाकिस्तान मध्य करिछि से मध्य गोटे गोटे चीन करछि पाकिस्तान करछि आजरबाईजान करछि तुर्की कर समस्त करछन्ती। जिनपिंग सहित मुनिर भेटघाट को आपण साधारण बोली कहि परिबे किंतु भारत पछरे एमिति किछि चाली नाही बोली चीन एवं पाकिस्तान रो एक कथा कोन एबे कहि हबो नहीं वर्तमान कहि हबनी। आमे त प्रथम रो ही कहू जे आमे किछि ए प्रकार यूफोरिया सृष्टि करिया नै जे आमे किछि बहुत बड़ गोटे कूटनैतिक माने सफलता हासिल करचंती। चाइना को हमें विश्वास कर परिबा तार जहाँ किछि कहूता सी तो वर्तमान जो आमर ऑपरेशन सिंधु रही प्रत्येक अस्त्र शस्त्र उड़ाजहाज वायु रक्षा प्रणाली सबकि तो चाइना ही देइथिला। चाइना ही पछरे ठिया होता चाइना ही किंतु चाइना जानी जे से अमेरिका आड़ को टिल्ट कले से बैलेंस करके चलुची
ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖୀ କରିପାରୁନି, ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖୀ କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ତାର ବହୁତ ବିଲିୟନ୍ସ ରୁପିଜ ତାର ଯୋଉ ସିପେକ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ତାର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କୁ ସେ ଦୋହଲେଇ ଦବ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ହାତ ଟାଣି ଦିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ କରେ ଚାକିରି ଲୋକଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କିଛି ହଉ ନା କାହିଁକି ଯୋଉ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଟା ସାଇନ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଚାଇନା ବି ଶାନ୍ତ କରିଛି, ଟର୍କି ବି କରିଛି, ଆଜରବାଇଜାନ ବି କରିଛି, ଆଉ ଇଏ ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନ ବି କରିଛି, ସେଇ ଉପରେ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ନେବାକୁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ସେ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସମାଜରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ RIC ରାସିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା ଗୋଟେ ଗଠବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ପାୱାର ଗେମ୍ କୁ ସେମାନେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର କଣ, ତାର ଚାଇନାର କଣ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବା ଚାଇନାର କଣ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ବୋଧେ ବିଗ୍ରହନାଥ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତା ପରେ ଭାରତର ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଟାରିଫ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗେଇଦେଲେ ଭାରତ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାର ନିକଟତର ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ହାତ ଚୀନ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଚୀନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୂଟନୀତିରେ କିଏ କାହାର ହାତ ଛାଡିବନି, କିଏ କାହାର ହାତ ଧରିବନି। ବିପଦ ସମୟରେ ଯେ ହାତ ଧରିଦବ ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେମିତି ନାହିଁ। ନିଜର ବଳ, ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବଳ, ନିଜର କୂଟନୈତିକ ବଳ, ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ବଳ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଆଡେ ଯାଇଛି ଚାଇନା ହାତ ଛାଡିଦବ ବା ଚାଇନା ଆଡକୁ ଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ ହାତ ଛାଡିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ପରସ୍ପରଙ୍କର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ତ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଆଣବିକ ବମ୍ ରଖିଛି ସେ ମାନେ ଆମେରିକା ରଖିଛି। ଆମେରିକା ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଭଟ ହିସାବରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି, ଚାଇନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି, ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି। ମାନେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଇରାନ ଉପରେ କଣ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସେ ଚାଇନା କୁ ସହିତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ପାରୁନି, କାହିଁକି ଚାଇନାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଆଜି ବୁଡି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରେ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଧେ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗାଦି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଟଳମଳ, ସିଏ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ଆଗକୁ କଣ ହବ, ତାଙ୍କର କଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ତାଙ୍କର କଣ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାଙ୍କର କଣ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଛି। ଜିନପିଙ୍ଗ କଣ ଭାବୁନଥିବେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମେ ଆହୁରି କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବୁ ବା ନିକଟତର ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ଭାରତ ସହିତ ବୁଝାମଣା ବିଗିଡ଼ି ପାରେ, ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ତାହା ବିଗିଡ଼ି ପାରେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗିଡ଼ି ପାରେ ବା ସନ୍ଦେହର ଚକ୍ଷୁରେ ଆସିପାରେ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଟିକେ ନରମ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ତ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଦେଶର ଯଦି ଚିଫ୍ ଯିଏକି ଅତି ପାୱାରଫୁଲ, ସିଏ ଯଦି ଆସି ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବି କରାଯାଇ ପାରିବନି। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶହବାଜ ଶରୀଫକୁ ନିଜେ ଜିନପିଙ୍ଗ ବା ପୁତିନ ବା ମୋଦି କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭାଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଖାସ କରି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଔପଚାରିକ ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ମାନେ କାଠ ପିତୁଳା ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଗ୍ରହନାଥ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୈରୀ ସାଜିଛନ୍ତି। এই জায়গায় ইয়ে গোটে কূটনৈতিক ভাষা বলে আপনার কহিপারে? বড় বড় মঞ্চ মানকরে পরস্পর ভাই ভাই বলে সম্বোধন করতে, বন্ধু বলে সম্বোধন করতে, কিন্তু পছরে আউ কিছু চালি থাকে। সভ্য দেশর ইয়ে সভ্য ভাষা নুহে বা কূটনৈতিক সম্পর্কের ডিপ্লোমেটিক सर्कल रे या विशेष करी बिल्कुल निंदनीय। से जो प्रकार भाषा कहते जो प्रकार माने आम उपर आरोप लगाउछन्ती अत्यंत हास्यास्पद। तांकर जे एडवाइजर अछन्ती से एडवाइजर कहते एटा पुतिन आउ यूक्रेन युद्ध नहीं मोदी युद्ध आउ यार निजे पुतिन सॉरी आज ट्रम्प मध्य आज कहते जे भारत आम उपर सहित बहुत माने व्यवसाय करुछि से अधिक
जिनस आम देश को से रप्तानी कर आमठू बहुत कम आमदानी कर तेणुक टैक्स बहुत गुड़े पकाउछ भारत तेणुक देचु आउ राशिया पाखर तैल आमदानी कर जो 25% एक्सट्रा पकईचु अन्य भाषा जहाँ कि से कहते जो प्रकार परिप्रेक्षी में कहते किए कहते ब्राह्मण मान माने जाति बिल्कुल सर किंतु ये दृश्य यही चित्र केवल सौजन्यतामूलक ना यहाँ पछरे आउ किछि रहस्य अछि ताहा आगो को उजागर हेबो बोली आमे समस्त आशा करि परिबा जो जगार जिनपिंग शहबाज शरीफ एवं मुनीर भेटघाट दृश्य आपण वर्तमान टेलीविजन स्क्रीन में देखा आपन को अनेक अनेक धन्यवाद अधिक आलोचना ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होते